baravuze ntacyo uzovamwo bakubona nk'uruhombo none uno munsi uri igihangange wicarana n'abahambaye baravuze ngo uzopfa ukenye bla 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 ngo uzopfa udatunze uno munsi inoti ni jeje ndagwaye imitundu cyane wowe nibi nakavyegeza amahoro mutama mvuga ndi kure amahoro no bifu mano sisi mano cyangwa yitwe manoti yego komedi manoti ewe oya ndaje kanegere impande y'urudu byaduhicara ngaha ahantu mwicara haranone panel yewe amahoro rero genzwa n'amaki yo umvise ingwane zawe ntusubire nkanze ca ndaguheba nigiye yego none urugogo rwaje ruva ibyoje nibi uruduga uri kuroza umuduga cyangwa natse umuduga webora yubwo urareba hanagura ngahe nyuma hanagura ngahe nyuma nigiye gende kandi katse aha rero ibi ni wewe aha ni jewe ne byagenze gute we komera ukuri imbwa rubebe yo ngaho yavuye meruka kera oya byagenze gute yewe niwandika ijambo mano najyandike wine kuri Facebook aha rero ngo ni wewe ni jewe oya byagenze gute none ugira ushike hino zibona kubwira yakaka message nakwandikira gura nawe uzoza urakora nawe ugere ku intambwe ndiko ndagira ko mwana kandi kumbe bya bintu wambwira byo kuri 1xbet na winwin wandika ijambo ngo mano ama nawe nyamushaka amafaranga ja kuri 1xbet cyangwa kuri winwin ukoreshe code promo ya mano ama uronke amafaranga wibereho neza ko ndazi nawe urakenye mundome nkuru aho bari bamamuka ngaratete baramara bicwa n'umucece